Yun, yun. Nice, nice, nice. Nice, 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 nice. Sige, kagano. Oh! Sige! Yan, yan, yan! Ilagoy! Yan, yan. Yan, isa pa. Ano ba yan si Pacquiao eh? Tinapos nila nung round 6. Dito, uppercut dito. Yan, o. Uppercut yung ganito. Ako naman! Kung ako doon naglaro, knockout sa akin yung ganyan. Yan, yan, yan. Nice, nice. Yan, ganyan. Ganyan tinuro ko sa'yo eh. Yan, ganyan, ganyan. Yan. Oh, yan. Oh, nice, nice, nice. Uppercut, tas ilag. Tas 1-2 punch. Nadali niya. Nice, nice, good. Kaya usala po ka na rin. Pagtapos yan, magpahinga ka na, ha? Ha? Pagaling ka. Sundo ba ni Bradley? Hindi makatama na sundo. Hindi na nga siya kita sa ano eh. Partida na yung kay Pacquiao. Puntos na ba ni kay Pacquiao yun? Para tandaan lang ni Pacquiao yung short ni puti eh. In the gray corner with 56 wins, 6 losses, and 36 way of knockouts from Sarangani Province, Philippines, Manny Pacman Pacquiao.